وإلا فمعجزاته كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن يذكر العلماء منها ما اشتهر وانتشر. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يتعرف على شمائله وخصوصياته ومعجزاته ليزداد إيمانه ويقينه ويزداد قربه من الله. فإن المعرفة بالله تكون بالتعرف للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Murda, beliau menyampaikan tausiahnya pertama kali dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan, mengistimewakan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Salawat serta salam diaturkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan dengan tausiahnya, sesungguhnya kasih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah Allah berikan sebuah pemberian yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Dan Allah pun telah memberikan sebuah keistimewaan kepada beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, dan begitu juga mukjizat. Hanya saja keistimewaan yang Allah berikan, yang mana Allah telah mengutus Nabi kita sebagai rahmatan lil alamin. Keistimewaan itu adalah perjalanan Isra-nya dan Mi'raj-nya. Dan Allah mengistimewakan Nabi kita, dan tidak ada mukjizat ini kecuali hanya kepada kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mukjizat itu sangat banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa kita perhitungkan. Ulama hanya menyebutkan mukjizat yang terkenal dan yang sudah tersebar. Maka sepantasnya bagi tiga seorang mukmin untuk mengenal mukjizat para nabi-nabi dan rasul. Tujuannya kita mengetahui dan mengenalnya adalah untuk memperkuat dan menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رزقه الله من أمهات المؤمنين من كانت معينة له بنفسها ومالها في نشر الدين، أم المؤمنين خديجة عليه السلام. فإنها كانت نعمة الزوجة الصالحة ونعم المثال لكل من أرادت أن تكون زوجة صالحة. خصه الله بها، وهي عندما رأت عليه الأنوار لائحة خطبته لنفسها، لأنها اختارت دار الآخرة على دار الفناء، اختارت دار البقاء على دار الفناء. فلهذا فازت بإعلى ذكرها في الدنيا وفي دار البقاء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد أحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنها فدت نبيه محمد بنفسها وبمالها. فلهذا خصه الله سبحانه وتعالى بالسلام من فوق 7 سماوات، وبشرها بقصر في الجنة من قصب، أي من اللؤلؤ والدر والمرجان، لا نصب فيه ولا تعب. فبشرها بالجنة وأبلغها السلام من مولاها. فقال إن الله، جاء جبريل يقول لسيدنا محمد إن الله يقرئ السلام لخديجة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا خديجة أن الله يقرئك السلام. فقال سيدتنا خديجة الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، ولك يا رسول الله ولجبريل منا السلام ورحمة الله وبركاته. ألهمها الله ذلك الجواب العظيم الذي من كرره وقع له القبول عند من يكلمه، فكيف إذا جعله وردا من أوراده كل يوم أو دبر كل صلاة. Dan di antara yang Allah berikan
kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah ummahatul mukminin, yang mereka itu telah membantu baginda Nabi dengan diri mereka dan juga harta mereka, terkhususnya kepada Sayyidina Khadijah Kubra. Maka sebaik-baik perempuan yang soleh adalah Sayyidina Khadijah. Maka barang siapa yang ingin menjadi perempuan yang soleh, maka contohnya adalah Sayyidina Khadijah. Bagaimana Sayyidina Khadijah mengkhidbah dirinya langsung kepada Rasul ketika melihat cahaya yang nampak dalam diri Rasul, dan telah memilih Darul Baqa, tempat yang kekal dibandingkan tempat yang akan sirna ini. Maka Sayyidina Khadijah telah mendapatkan keuntungan dengan disebutkan beliau setinggi-tingginya di dunia, begitu juga di akhirat. Sayyidina Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengerahkan diri beliau, begitu juga hartanya untuk dakwahnya baginda Nabi. Dan Allah telah mengkhususkan beliau juga dengan apa? Dengan salam, dan telah memberikan sebuah kabar gembira kepada Sayyidina Khadijah dengan sebuah istana yang ada di surga. Tidak ada kesulitan di dalamnya, yang mana istana tersebut terbuat daripada perhiasan dan mutiara. Dan di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Khadijah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Allah Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Khadijah. Maka kemudian Sayyidina Khadijah menjawab, Allahumma salam, Allahumma salam, Allahu salam, Allahu salam. Maka Sayyidina Khadijah menjawab, Allah zat yang maha salam, ya penyelamat, walaka dan bagimu wahai Muhammad, Allahu salam wa minhu salam wa ilaihi ya'udu salam. ولك يا رسول الله وجبريل منا السلام. Jadi Sayyidina Khadijah menjawab salam dari Allah dengan mengucapkan Allahumma salam wa minhu salam wa ilaihi salam walaka wa Jibril minna salam. Rahmat ini semua adalah bentuk rahmat yang Allah berikan kepada Sayyidina Khadijah. Maka barang siapa yang rutin membaca jawaban tadi Allahumma salam wa minhu salam wa ilaihi salam, maka akan dikabulkan segala permintaannya, sebagaimana Sayyidina Khadijah ketika menjawab salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. من كرر هذا الذكر بعد كل صلاة يعطيه الله القبول عند من يلقاه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. من واظب عليه بعد كل صلاة يعطيه الله سبحانه وتعالى القبول عند كل من ألقاه، فواظب على هذا الذكر العظيم. ألهم الله أم المؤمنين هذا الذكر العظيم. من أين تلقته؟ تلقته من مجالسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من جالس أهل العلم ترقى في العلم، من جالس أهل المعرفة ترقى في المعرفة، من جالس أهل الذكر ازداد في الذكر، وهكذا كما تكون جالس، فمن جالس جانس. وهكذا إذا رأيت رجل ما شاء الله مستقيم نظيف ثيابه زين كله تمام على خط الاستقامة، أشياء كلها جميلة، فتعرف أنه خلفه زوجة تهتم به، خلفه زوجة تهتم به، ولو كان زوجة ما تهتم به ويخرج ثيابه مرعبلة وفكره مرعبل، لكن لما يخرج مرتب مهندم كل شيء عليه تمام، حينئذ تعرف أن هناك عنده زوجة تعينه على طاعة الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. Maka beliau mengulang kembali, maka siapa yang rutin setelah sholat membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, maka akan dimudahkan diterima segala setiap kali dia bertemu dengan orang lain. Itu kalau rutin dibaca setiap kali setelah sholat. Maka zikir ini adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana bisa Sayyidina Khadijah mendapatkan ilham dari Allah? Karena beliau sering kumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sering kumpul dengan orang yang punya ilmu, maka kita akan tinggi juga pangkat kita dengan ilmu. Kalau kita sering kumpul dengan orang yang ahli zikir, maka naik juga pangkat kita dengan zikir yang kita lakukan. Maka sebagaimana kita sering kumpul dengan seseorang, maka seperti itulah diri kita. Manjalas janas, barang siapa yang sering kumpul, maka dia akan mengikuti orang yang dia ikuti tadi. Maka kalau kita melihat seorang lelaki yang mustaqim, yang bagus rapi pakaiannya, yang kemudian tidak semrawut kalau misalkan keluar dari rumah, maka kita akan tahu bahwasanya seorang laki-laki ini di belakangnya yang membantunya adalah seorang perempuan yang solehah, yang sangat memperhatikan akan suaminya, ya, pakaiannya rapi, terus juga kalau misalkan semuanya pakaiannya wangi, sudah disetrika, bukan kumal dan lain-lainnya. Beda kalau sebaliknya, kata beliau, kalau misalkan pakaiannya kumal, kadang yang kotor masih dipakai, ini menunjukkan istrinya tidak punya perhatian dengan suaminya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mata, dunia ini adalah harta benda. Maka sebaik harta benda yang ada di dunia ini adalah istri yang salihah. أعظم مثال لكل امرأة مثال الزوجة الصالحة هي أم المؤمنين خديجة عليها السلام، مثال لكل زوجة صالحة. عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم معها 27 سنة، 27 عاما عاش معها، لم تغضب منه ولم يغضب منها صلى الله عليه وسلم، لم يشتكي منها ولم تشتكي منه، بل عاش معها على أحسن حال. 27 سنة مضى فيها في فرح وسرور، وهي تسانده وتعاونه، ما يأتي إلى البيت وبه الهم والضيق ممن كذبه وآذاه إلا بدخوله البيت ذهب عنه الهم، ذهب عنه الغم، وذهب عنه ذلك الأذى ببركة الزوجة الصالحة. تنسيه الهموم وتنسيه الغموم حتى يستعيد قوته ويرجع يخرج دعوة إلى الله مرة أخرى. وكلما جاء مهموما، ولهذا قال سكن لكم. لماذا قال سكن؟ ليس مجرد هوتيل، لا، الزوجة ليست مجرد هوتيل، الزوجة هي السكن الذي يسكن إليه الزوج حتى يذهب عنه التعب والأذى. سكن يسكن، تسكن نفسه ويسكن قلبه ويسكن بدنه ويرتاح من هموم الدنيا. سكن لكم، ليس مجرد دار يأوي إليه مثل الهوتيل، لا، بل سكن يسكن إليها إذا أنابه شيء هدأت عنه. ليس كالزوجة الشمطاء البتراء الحمقاء، يأتي زوجها تعب من الشغل من الخارج، تزيدها هم فوق الهم الذي عنده، تشتكي إليه من الأولاد ومن النفقة ومن كذا ومن كذا، يزداد هم فوق الهم ويشيب قبل المشيب. هذه زوجة لا تعين على طاعته. الزوجة تهدأ، يأتي الزوج تعب اتركه يرتاح، لكذا ارتاح وباله ارتاح، بعد ذلك نتناقش في أمور لنعالجها ونجد لها حلا، ليس على طول كما يفعل كثير من النسوة الحمقاوات والعياذ بالله. فإن المرأة العاقلة هي التي تحافظ على زوجها فلا ينظر لغيرها، وتحافظ على زوجها ليكون يجد في البيت جنة، لأن بيت الزوجة جنة. من يجعل جنة؟ الزوجة إن اهتمت به واهتمت ببيتها وبأولادها، وإلا كان جحيما والعياذ بالله. فكوني لبيتك مثل المرهم
للسقيم، لأولادك، لبناتك، لزوجك، فحينئذ تستمر المحبة والمودة والعشرة إلى يوم الدين. Maka perumpamaan yang paling besar bagi seorang perempuan yang salehah adalah yaitu Ummuna Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Beliau hidup bersama baginda Rasul, kumpul bersama itu selama 27 tahun. Bayangkan selama 27 tahun Sayyidina Khadijah tidak pernah marah. Selama 27 tahun beliau tidak pernah mengeluh. Selama 27 tahun beliau tidak pernah mengadu-ngadu. Itulah Sayyidina Khadijah. Maka beliau hidup dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan senang, gembira. Bahkan Sayyidina Khadijah yang membantu Nabi untuk menghilangkan kesubukan beliau. Jadi kalau misalkan Nabi pulang dari dakwahnya, kemudian merasakan kegelisahan, kesubukan dan lain-lainnya, yang menghilangkan itu semua adalah Sayyidina Khadijah. Jadi ketika sampai di rumah hilang semua itu. Artinya bisa istirahat, tubuh beliau bisa istirahat, akal bisa tenang, pikiran juga bisa tenang. Bukan malah sebaliknya. Suami datang, kemudian si istri malah menambah kesulitan yang dihadapi oleh suaminya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sakanun lakum, sebagai tempat tenangnya bagi kalian. Itulah istri yang sholihah, bukan sekedar untuk tinggal saja, tapi tempat untuk mendapatkan ketenangan itu adalah seorang istri. Seperti halnya Sayyidina Khadijah, beliau menghilangkan rasa capeknya Nabi ketika pulang dari dakwah. Beliau juga yang menghilangkan rasa gelisah dan lain-lainnya ketika bertemu orang yang menyakiti beliau, sehingga hati Nabi sampai di rumah hatinya tenang dan tubuhnya bisa beristirahat. Jadi rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk beristirahat, tinggal tidur saja. Sebaliknya hati-hati perempuan yang bodoh, kata beliau. Suaminya pulang yang bukannya menghilangkan kesulitan dan kesubukan suami, malah sebaliknya ditambah kesulitan dengan mengeluh, mengadu masalah anaknya, masalah nafkah, masalah uang dan lain-lain. Artinya apa? Suaminya belum tua sudah tua duluan, belum punya uban seharusnya sudah punya uban duluan. Seharusnya kan perempuan itu, istri itu yang menjadikan suaminya bisa tenang di dalam rumah. Itulah perempuan istri yang berakal, yang dikatakan baik rumahku adalah surgaku. Siapa yang menjadikan rumah itu menjadi surga? Ya istri. Para istrilah yang menjadikan rumah bagi suami itu sebagai surganya. Jangan sampai suaminya kalau sudah tidak jadi surga, ya jangan salah kalau suaminya melihat kepada perempuan yang lain, karena di rumahnya bukan surga, neraka. Kalau sudah jadi surga bagi si suami, maka dia tidak akan memandang kepada yang lainnya. Maka jadilah, kata beliau, wahai para wanita, istri di rumahnya seperti halnya dia punya sifat kasih sayang kepada anaknya, memperhatikan anaknya dan suaminya, dan ini akan terus-menerus membawa kepada keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. فكان سيدتنا خديجة نعمة الزوجة الصالحة إذا أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الله في غار حراء جهزت له المتاع والطعام، فيمكث الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد الله على الطعام اليسير، مجاهدة وتلذذا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلما جاء الملك جبريل وأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، جاء من غار حراء وهو يرتعد ويقول زملوني زملوني، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها المزمل قم فأنذر، فناداها الله سبحانه وتعالى فغطته سيدتنا خديجة في الحال
ظنت أن هناك جان فقالت حاشا لن يؤذيك إنس ولا جان لأنك على خلق حسن، تكرم الضيف وتأوي الغريب وتحمل الكلب، جبلك الله على صفات كلها جميلة لن يستطيع أن يضرك إنسي ولا جني، لأن مكارم الأخلاق تحميك بلا أوراد من أذية الإنس وأذية الجان، الصفات الحميدة. ففي الحال أرادت أن تعرف ذلك الذي يرتعد عندما رأى صورته هل هو ملك أو هو شيطان، فخلعت عن رأسها النقاب، فلما غاب عرفت أنه ملك، لأن الملك لا يدخل مكان فيه امرأة كاشفة لرأسها، ولو كان شيطان لفرح منها بكشف رأسها. فهكذا ألهمه الله سبحانه وتعالى الحق والصواب. ففي اليوم التالي ذهبت به إلى ابن عمها ورق بن نوفل، فعرف ورق بن نوفل وقد تعلم التوراة وتعلم الإنجيل عند أهل الكتاب، وقال إنه نبي آخر الزمان وأنا الآن شايب، ليتني كنت شابا فأدافع عنك وأنصرك حيث يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ لماذا أنا باجيهم بالخير؟ قال نعم، إنه لم يأتي نبي بما أتيت به إلا وآذاه قومه، لأنه مقامه عند مولاه عالي وعند الباري غالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يرزقنا اكتفاء واتباعه والاهتداء به والاقتداء به في كل حال يا رب العالمين. Maka sebaik-baik perumpamaan wanita yang saleh adalah Sayyidina Khadijah. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan beribadah di gua yang disebut dengan Gua Hira, maka Sayyidina Khadijah yang mempersiapkan makanan beliau selama di dalam gua, entah itu mungkin beberapa hari. Nanti kalau sehabis dikirimkan lagi, disiapkan kembali. Bagaimana di sini Sayyidina Khadijah mujahadah melawan dirinya untuk bisa mempersiapkan keperluan suaminya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam cerita sirah dan hadis yang memerintahkan untuk Iqra. Ketika itu turunlah Rasul daripada Gua Hira sampai Rasul meminta dalam keadaan gemetar, kemudian meminta kepada Sayyidina Khadijah, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ketika itulah turun lagi firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut bangunlah maka sampaikanlah daripada ancaman-ancaman itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasul melalui malaikat Jibril. Maka ketika itu Rasul dalam keadaan ketakutan, minta perlindungan. Bagaimana ini? Maka Sayyidina Khadijah menenangkan hati baginda Nabi dengan mengatakan, tidaklah seseorang ada yang bisa menyakiti dirimu, karena kamu adalah orang yang selalu berbuat baik, setiap tamu dihormati, orang asing dihargai, ada kesulitan dibantu, semua akhlak yang baik kamu miliki, maka tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Maka akhlak yang baik itu akan menjagamu daripada gangguan manusia dan gangguan daripada jin. Di sini akhlak yang baik, kata beliau, sudah bisa menjaga diri kita daripada gangguan, tidak perlu daripada wirid dan macam-macam. Ketika itu Rasul ingin tahu apakah yang datang ini malaikat atau bukan malaikat. Maka Sayyidina Khadijah membuka kerudungnya. Ketika dibuka, terlihatlah rambut beliau hilang malaikat tadi. Baru tahu bahwasanya yang datang tadi betul-betul malaikat. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah atau ke dalam tempat di situ perempuan yang terbuka auratnya, yang terlihat auratnya.
walaupun hanya sekedar rambutnya saja. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengilhamkan kepada Sayyidina Khadijah mana yang benar, mana yang salah. Maka keesokan harinya sampaikanlah kepada pamannya Sayyidina Khadijah itu Waraqah bin Naufal, yang mana beliau ini telah mempelajari kitab Taurat dan Injil. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya wahai Muhammad, kalau misalkan aku masih muda, karena beliau sudah tua, aku akan menolongmu, aku akan membantumu ketika kaummu mengeluarkan dirimu. Rasul kemudian kaget, apakah kaumku akan mengeluarkanku dari tempat ini? Nah, dijawab oleh Waraqah, iya. Tidaklah semua nabi dan rasul kecuali mereka mendapatkan gangguan daripada kaumnya sendiri. Karena setiap nabi dan rasul mempunyai kedudukan yang tinggi, khususnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rezeki untuk selalu bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما انتقلت سيدتنا خديجة إلى الرفيق الأعلى حزن عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا كثيرا، حتى سمى ذلك العام عام الحزن من شدة حزنه على أم المؤمنين خديجة عليها السلام، واشتد عليه الأذى، فما هناك أحد يأتي إليه ويذهب عنه الهم والحزن مثل سيدتنا خديجة، اشتد عنه الهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن بعد الشدة فرج، وأن بعد الكرب فرج من الله سبحانه وتعالى، وأن انتظار الفرج من الله عبادة. فبعد أن اشتد عليه الأذى صلى الله عليه وسلم جاءه ما يسلي خاطره من الله سبحانه وتعالى، جاءه الأمين جبريل يأخذه للمعراج وللإسراء ضيفا للملك الجليل سبحانه وتعالى، ليسلي عن نبيه محمد ما جاءه من الهم والغم. فأسري به في ليلة المعراج في شهر رجب الحرام، أسري به من البيت الحرام في مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم أعرج به من بيت المقدس إلى أن جاوز السبع الطباق 7 السماوات، إلى أن جاوز سدرة المنتهى، إلى أن بلغ إلى مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا الحبيب المحبب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ مقام عجز الأنبياء والملائكة عن الوصول إليه، وهو مخصوص لمن هو سيد الأنبياء وسيد الأولياء وسيد الملائكة وسيد المرسلين، محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian dia menyampaikan kembali, melanjutkan ketika Sayyidah Khadijah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedihlah Nabi dengan kesedihan yang sangat sedih, sampai-sampai tahun itu dikatakan dengan amul huzn, tahun kesedihan. Dan di tahun itu juga bertambahlah gangguan-gangguan yang dialami oleh Nabi, dan bertambahlah juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi. Karena kepada siapa lagi beliau akan bersandar? Karena istri beliau Siti Khadijah sudah meninggal. Nah, pada tahun itulah Allah juga ingin mengajarkan kepada umatnya bahwasanya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan menunggu jalan keluar dan kemudahan dari yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah itu bernilai ibadah. Ketika itu datanglah malaikat Jibril. Beliau datang untuk menyenangkan hati baginda Nabi yang dalam keadaan kesulitan dan sedih, yaitu sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari kota Mekah
menuju kepada Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Nabi melanjutkan Mi'raj, yaitu dari Baitul Maqdis sampai ke langit yang ketujuh, sampai melewati daripada Sidratil Muntaha, sampai pada satu kedudukan yang kedudukan itu tidak pernah sampai oleh para nabi dan rasul, bahkan malaikat, kecuali hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa daripada nabi dan rasul yang bisa sampai kepada kedudukan tersebut. Ini adalah sebuah keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada bagi Nabi kita Muhammad SAW. وهكذا الصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الزوج صبر على زوجته تطيب المعيشة، بعد ذلك يحصل الأجر الكبير عند الله وتطيب له المعيشة بعد ذلك. الزوجة صبرت على زوجها على ما فيه فإنها تطيب معيشتها وتحصل لها البركة وتعلو درجاتها في الدنيا والآخرة. وهكذا بالصبر يبلغ الآمل العبد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر حتى وقع له من الله النصر والظفر. إن الله مع الصابرين برحمته بلطفه بنصرته سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صبر ظفر بكل خير الدنيا وخير الآخرة. فالذي يعينك على الصبر هو رؤية الثواب العظيم من رب العالمين. الذي يعينك على الصبر كثرة الاستغفار للعزيز الغفار، خصوصا هذه الصيغة 70 صباحا و70 مساء. استغفر الله العظيم إنه كان غفارا. وخصوصا هذا دعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لهذا كان السلف الصالح يأتون به بعد صلاة الوتر 40 مرة تفرج عنك الهم والغم والكدر. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار والاكثار من الصلاة على النبي المختار محمد تزيل الهم وتجلب الرزق الحسي والمعنوي. فأكثر من الصلاة على النبي محمد، أكثروا من الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد عليه وعلى آله. فإن الصلاة على النبي محمد يحول الله بها حالك من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد. وهذه الصلاة على النبي محمد مجربة لحسن الخاتمة 10 مرات في كل ليلة و100 مرة في ليلة الجمعة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يطيل الأعمار ويجزي الأرزاق الغزار بجاه النبي المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، وفقنا لما يرضيك عنا واغفر لنا الذنوب الغزار برحمتك يا الله يا عزيز يا غفار. اشرح صدورنا ويسر امورنا ووفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وخلنا عن كل خلق بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان وحلنا بكل خلق حميد كريم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين. كمال حسن السابقه حسن الخاتمه بعد طول العمر في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menyampaikan as-sabru murun, ya sabar itu memang pahit, tapi akhir daripada kesabaran itu lebih manis daripada madu. Seorang suami dia sabar atas pahit yang dialami daripada istri-istrinya. Begitu juga para istri sabar dia menghadapi para suami-suaminya, maka dia akan semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sabar kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Allah barang siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Beruntung bukan hanya di dunia tapi juga beruntung daripada kebaikan di dunia dan di akhirat.
Sebagaimana Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan lemah lembut dari Allah, dengan kasih sayang Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk sabar adalah kita memperbanyak daripada istighfar. Khususnya di bulan Rajab ini kita perbanyak daripada istighfar. Yaitu di antaranya barang siapa astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, itu barang siapa yang melaziminya. Begitu juga tasbih Sayyidina Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwasanya juga daripada salafus saleh beliau mereka membaca tasbih ini setelah sholat witir sebanyak 40 kali. Kemudian barang siapa yang senantiasa beristighfar, sebagaimana sabda bagi Nabi Muhammad SAW, Allah akan hilangkan daripada kesulitan. Ada kesulitan, ada jalan keluarnya, dan lagi Allah akan berikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Jadi kalau sudah banyak istighfar, maka dia akan mendapatkan itu semua. Ditambah lagi dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dia banyak istighfar dan juga banyak salawat kepada baginda Nabi, yang asalnya akhlaknya tidak baik akan menjadi baik, yang sudah baik akan lebih baik lagi. Khususnya kalau misalkan membaca salawat yang beliau sebutkan tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabil umil habibil mahbub al-azimil jah العالي القدر al-alil qadir al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu malam Jumat 100 kali, selain malam Jumat 10 kali. Maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian beliau mengakhiri tausiah beliau pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua dilapangkan dada kita, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keberkahan bagi kita di bulan Rajab dan Syaban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan, dan dibantu selalu untuk menjalankan bulan ini dengan membaca Al-Quran, puasa, dan menjalankan sholat. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki daripada akhlak-akhlak kita, menghiasi daripada hati-hati kita dengan akhlak yang baik, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan panjang umur, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على أشرفنا فتب علينا توبة نغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا لاكتساب منا بالمصطفى الرسول رضى بكل سول مصطفى الرسول رضى بكل سول بالمصطفى الرسول رضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل الحق وآله وصحبه عدد الصوم والحمد لله بالمجد والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي. سبحان ربي السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.